lang, ako lang drinks mo. Picturean ko lang, wait lang ma'am. Salamat ma'am. Ito, napakadali lang mag-order sa Foodpanda mga sir at ma'am kasi ano na siyang mapa, tsaka makikita mo yung mismong bumili. Ito yung bumili, tapos ito ka. Tapos mamomonitor ka rin nila kung saan ka na. So, ayan, puntahan natin. From North Elementary School, let's go. Kakati na rin ang damo, ginagala. Thank you ma'am. Salamat ma'am. Ma'am, ara ko na ginaho. Ang bago bida, ang baka sa location na makita nyo man sa mapa ng... Oo. Sige, note ko yan. Sige lang, okay lang. Thank you, good. Thank you, ma'am. Okay, sir, thank you na. Oo, pwede online. Ma'am, thank you, ma'am. Nga ka, ma'am. Oo, balagit na makapita na. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ay, sige. Thank you, good, ma'am. Pwede pakapit na, ma'am. Thank you, ma'am. Foodpanda, ma'am. Courses. Saglit, ma'am. Salamat, ma'am. Ako tayo takot ka? Gano'n? Ako malay siya? Wala. Dito ba? Salamat. Thank you.